আজ হচ্ছে একাদশী। দেখো একাদশী স্পেশাল খাবার দাবার, রুটি আছে, সিমুই আছে আর আলুর দম আছে। আজকে আমি দেশে আছি, একাদশী খাবার দাবার চালু। সকাল সকাল হয়ে গেল, ঘড়িতে মাত্র 12টার মতো বাজে আর আমরা চলে এসেছি জাস্ট খাবো। সকাল থেকে কিছু খাওয়াই হয়নি। ভালো হয়েছে। এখানে আমরা সবাই মিলেই আজকে খাবো, আমি যেমন ছুটকি আর আমার মেয়ে। দেখাচ্ছি আমি সবাইকে। তো আজকে আমিরা এই যে এখানে আছে ছুটকি, এখানে এই সোনা চালু করে দিয়েছে খেতে, ওরা ধৈর্য ধরেনি। খাওয়া স্টার্ট। এখানে ছুটকি এখনো স্টার্ট করেনি। এই দেখো রুটি, आलू दम और यही सुना 3 प्लेट एक साथ था। इसका तो आधा से ज़्यादा हो गया ख़त्म। तो हो गया है। तो चलो और बेसी भैर भैर करबो ना, आगे खेয়ে দিয়ে নি। খেয়ে নেওয়ার পর আবার কথা হবে। तुम और लोगी रोटी और सब्जी दिखावा ना। ऐसे क्यों कर रही हो तो फिर? ओह अच्छा, तुम मुझे बता देता। खाना खा रही ओ कल उठा रहा है। ठीक हो फिल्टर की वजह से। फिल्टर की वजह से ये देखो ये लड़की पूरा सबको सच सच बता दी। फिल्टर की वजह से ये सब कमाल है। तो चलो ठीक है, टाटा। लो जा अच्छा जा। बंद करो। तुझे बंद भी नहीं